अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक हो सबको। दो तीन चीज़ें जो अभी कमेंट्स आए हुए थे मुझे। पहली बात यह है कि मैं अपने फैंस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बिकॉज़ ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इट शुड बी एथिकल, इट शुड बी रिस्पेक्टेड। बड़ी प्रीवियस अपनी कल वीडियोस पे गई तो वहाँ पे जी ये था कि जो टिकटॉक पे आएगा उसको ऐसे कमेंट्स तो होंगे। दिस इज़ समथिंग आपके माइंड में, मुझे नहीं समझ आता कि आपके माइंड में इतने बुरे ख़यालात किसी के लिए आते कैसे हैं। इसका मतलब है कि मुताहिर जो होना है वो सामने वाले से ज़्यादा आपको ज़रूरत है। हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमें वो गलत लगती है तो हम उसको बहुत अच्छे अंदाज में उतना समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आपके लिए गलत है और आप इसको ठीक कर लें। मेरी कोई भी ऐसे कभी ना क्लोथिंग अनडिग्निफाइड हुई है ना बहुत सी चीज़। दूसरा, मैं प्रोफेशनल एक डॉक्टर हूँ, एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी हाउस जॉब्स रातों में की हैं, मैं अकेले गई भी हूँ। जब तक वालिदैन के घर थी उन्होंने मुझे इस तरह का नहीं इन्वायरमेंट दिया है। और मुझे मेरे वालिदैन खुद पिक करके और खुद लाते थे। बड़ी लग्जरी टाइप मुझे दिया नहीं जितना वो कर सकते थे मेरे लिए। लेकिन जब मेरी शादी हाउस जॉब में ही हो गई थी तो उसके बाद से मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रात में भी आना और दिन में भी आना। और आपके साथ शायद, आपकी बहनों के साथ शायद वो चीज़ ना हो, लेकिन मेरे साथ तो ये था कि अगर मैं बहुत लेट नाइट आती थी तो मेरे इन लॉज मेरे लिए दरवाज़ा, हालांकि वो मेरा घर था, मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खुलता था। मैंने एक दो दफ़ा देखा और उसके बाद मैंने कहा कि यार इस चीज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको पहले ही एहसास नहीं। तो आप अपना खुद ही कर लें, या तो अम्मी अब्बू की तरफ चले जाएं और फिर लाहौर में तो मेरे वालिदैन थे ही नहीं, या फिर आप हॉस्पिटल ही स्टे कर जाएं। तो हम अपने आप को चेंज करते रहे अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट के लिए। हाँ, इन चीज़ों में एक चीज़ बहुत मैंने रियलाइज़ की कि अगर आप कंप्लेन करना शुरू कर देंगे तो आपकी ग्रोथ अपनी रुक जाएगी। दूसरी, अगर हर कोई टिकटॉक पे बुरा है तो आप भी टिकटॉक पे हैं, तो क्या आप भी बुरे हैं? यानी हम आपको वैसे ही परसीव करें जैसे आप हमें बताना चाह रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि औरतों को टिकटॉक पे नहीं आना चाहिए तो आपको उनको फॉलो भी नहीं करना चाहिए। अपने से शुरुआत करें। मेरा अपनी एक सोच है, मैं अपनी एक सोच के तहत चलूंगी। अगर मैं आपके तरह से सोचना शुरू हो गई तो फिर मुझ में और आप में क्या फ़र्क रहा? यानी आप इतने गंदे जहन से, नीचे वाले स्टैंडर्ड से सोचते हैं, मैं नहीं सोच सकती। ठीक है, अगर मैं कभी कोशिश करती हूँ कि यार मैं सामने वाले की तरह सोचना शुरू करूँ जो उसके पॉइंट है, तो मुझे अपने आप से झुरझुरी आना शुरू हो जाती है कि इतना बुरा मैं नहीं सोच सकती, इतना गलीज मैं नहीं सोच सकती, इसको सोचने दो। तो जिन लोगों ने आपकी अपब्रिंगिंग की है ना, वो गुमराही थे, आपको देख के लगता है। यानी जो आप उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर वो नहीं है गुमराह तो आप उनकी तरबियत पे क्वेश्चन मार्क हैं कि फिर आप ऐसी तरबियत कैसे हुई। तो गुमराह है। कुरान की मैं बहुत सारी सूरह साफ़ात में भी पढ़ रही थी कि अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह का जो जिक्र है वो तो आ चुका। तो क्या ये अब भी अपने आबा व अजदाद की पैरवी करेंगे? और अगर करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे और अज़ाब अलीम होगा। तो जब आप कुरान को समझ के ही नहीं पढ़ते तो आपको तो ये लगेगा तो मेरी माँ कर रही है उसे करे, मेरा बाप कर रहा है उसे करे, हालांकि उसे ही नहीं कर रहे। फिर सूरह शोरा, सूरह हुजरात, उसमें बुलिंग पे मना किया गया, गुनाह है ऐ ईमान वालो। अब ईमान लाने के बाद ये बातें करोगे तो अपने ईमान को ज़ाया करोगे, तो आप अपने ईमान को ज़ाया करते हैं। ठीक है, तो कभी आप सोचें कि आप इतने गंदे कमेंट्स करते कैसे हैं कि अगर इतना ही है तो टिकटॉक पे ना आया करो। टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए बड़ा टाइम होता है। हाँ जी, 10-15 मिनट तो हर एक के पास फारिग होते हैं, और कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा भी हो जाता है। तो आपको देखने के लिए टाइम होता है तो दूसरा बनाने के लिए टाइम नहीं होता। तो ये सारी ना फजूल की बातें हैं। और अब मुझे मेरी जो ऑडियंस है वो बड़े अच्छे कमेंट्स भी देती है, आप अपलिफ्ट होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज फैंस और वो लोग, और जो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं और जो है कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट करते हैं। और आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैम। मेरे लिए बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है। और जैसे दूसरे इंसानों के लिए जो जो आपसे अच्छा है, आपके लिए भी उसके दिल में बहुत रिस्पेक्ट होती है। और आई एम ऑलवेज बाकी कभी कोई कहता है कि जी कमेंट सेक्शन बंद कर दें, क्यों बंद कर दें हम कमेंट सेक्शन?
اگر آپ غلطی پر ہیں تو آپ کی وجہ سے ہم کیوں جینا چھوڑ دیں، ہم کیوں سانس لینا چھوڑ دیں؟ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تھامنے والے ہیں تو ہم کیوں ایولز اور ابلیس کی گروہ سے ڈریں؟ اور جس طرح سورہ واقعہ میں کہ جو اولئک المقربون، ٹھیک ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لے گئے نیکیوں میں، جو آگے بڑھ گئے نیکیوں میں، وہ اللہ کے مقرب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، وسلتم من الاولین، وہ 1/3 ہیں جو رسولوں کے ساتھ ہوتے تو ان صحابی میں سے 1/3 گروہ ہے۔ وقلیل من الاخرین، اور ٹپس پہ آپ گن سکتے ہیں جو آخری لوگ ہیں جن کے پاس رسول اللہ اور صحابہ کرام کے بعد جو لوگ امت ہے اس میں سے قلیل ہیں۔ تو آپ کو جو جنت الفردوس کے جو مقربین کی جو جنت ہے نا، ان کے لوگ ٹپس میں مل جائیں گے، وہ ان کی کوالٹیز آپ کے جھنڈ والی کوالٹیز نہیں ہوں گی۔ اور وہ اکثر الناس من الفاسقین، اس طرح ہے کیونکہ گرامرز میں بھول جاتی ہوں کہ جو تم میں سے اکثر انسان ہیں نا وہ فاسق ہیں، وہ اللہ کا حکم انہوں نے فسق کر دیا کیونکہ وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ مجھے کیوں لگتا ہے ایسا ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس قرآن ہے، ہدایت آپ جا کے دیکھیے نا اس میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ وہ تو ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تو اب تو آپ کے اوپر سارا کچھ منقش ہو گیا اور اب تو بڑا دیکھتا بھالتا ہے بھائی، پہلے تو اندھا رہا، تو اس سے پہلے ہی آپ دیکھنا شروع کر دیں تو بہت زیادہ مہربانی ہوگی، اور آپ کو خود اپنے اندر چینجز ہوں گی کہ پہلے میں اس چیز کو یہ پرسیو کرتا تھا۔ پھر بہت ساری باتیں تھیں۔ اچھا، پھر میں ایک جگہ بیٹھی تھی، بہت اچھا لگا، بہت اچھا کمپلیمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے کہ جی میں نے ان کے سر سے کبھی دوپٹہ اترا ہوا نہیں دیکھا اور ٹوپی لگی دیکھی۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ یہ بھی بتایا جائے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی بتایا جائے کہ میں نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، میں نے ان کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا۔ جس کی سب سے پہلے اللہ نے جس کی پریز کی ہے، صادقین کی، اور سورہ مائدہ کی جو لاسٹ آیتیں کہ آج وہ جنتوں میں داخل ہوئے اپنے سچائی کی وجہ سے، اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو اور ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو یہ پڑھیں، یعنی یہ پردے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ سچے لوگوں کے لیے۔ تو اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں نا کہ میں نے اس کو کبھی امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا اور میں نے ساری زندگی اس کو سچ بولتے دیکھا، یہ بہت اچھا امپیکٹ ہوگا، بہت اچھا امپیکٹ ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ کی کتاب پڑھے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے فوکس سب سے پہلے کن چیز پہ کیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ جھوٹا اور خائن ہم میں سے نہیں ہے، تو آپ میں سے ہر کوئی تو جھوٹا اور خائن ہے، چیٹر ہے، اور سب سے زیادہ چیٹنگ تو آپ عورتوں سے کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے معاملے میں ان سے ڈرتے نہیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، خوف کرو۔ آخری خطبے میں بار بار بتایا جہاں چوک ہو سکتی ہے، جہاں آپ بھول سکتے ہیں، کیونکہ نہ آپ کی ماں کہے گی کہ جی اپنی بیوی کے ساتھ برا کیوں کیا، تو خوش ہوگی اچھا پٹ رہی ہے، تو وہ نہیں کرے گی۔ تو اس بات پہ تنبیہ کی جہاں پہ آپ کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ غلط ہوں، تو دیکھیے ان چیزوں